Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire un petit vidéo par rapport les entretiens d'embauche. يعني كيفاش كدوزي المقابلة الأولى باش تقبلي في شي entretien ولا في شي خدمة ولا في شي حاجة. Alors il s'appelle que l'entretien d'embauche. Alors, pour commencer, alors عندك le point de départ. عندك les mots spécial باش كتبداي اي conversation ولا اي conversation بديتيها. On va faire pour introduire un sujet يعني مقدمة ديال شي موضوع. Alors tout d'abord هي اولا ولا ماشي اولا ولكن باش نبداو tout d'abord ou bien d'abord sur un point تاعك تقدري تبداي بها شي conversation ولا اي sujet بغيتي تهضري عليه ou bien en ce qui regarde يعني الا بدينا نهضروا في شي موضوع انت عارفه شنو الموضوع كتهضري عليه يعني غتقولي en ce qui regarde. وكاين حتى en ce qui touche يعني اي حاجه كتعلق ولا concernant mon carrière ou bien mes expériences ou bien هكا. alors en ce qui touche ولا en liaison يعني كتعلق avec mon carrière ou bien en liaison avec mes expériences ou bien à ce propos يعني بحال concernant à ce propos يعني à propos de quoi à ce propos de alors à ce sujet يعني على هذا الموضوع à ce sujet à cet égard. Alors et pour ce qui est de mon carrière ou bien alors à propos de mes expériences ou bien à propos de dernier poste يعني آخر poste كنت فيه ولا en ce qui concerne يعني أي حاجة كتعلق كتعلق de mon carrière. Alors tout d'abord sur ce point en ce qui regarde en ce qui touche en liaison avec à ce propos à ce sujet à cet égard pour ce qui est de à propos de en ce qui concerne. Très bien. Ça, c'est pour introduire un sujet. يعني pour commencer ou bien pour présenter ou bien commencer une conversation. Et pour classer les idées ou bien pour la liaison. Alors, le classement. Alors, il a كانوا عندك les idées بزاف. بحال دابا بغيتي تهضري على الخدمه الاولى ولا لو بوست الاول البوست الثاني بحال قلتي لا liaison entre deux idées. alors puis ولا premièrement اولا ولا ensuite ولا d'une part هي من واحد الجهه ولا من واحد الطرف ولا d'autre part aussi. alors ne seulement وشويه كتقولي mais encore هادي pour la liaison et le classement bien sûr. الا كنتي هضرتي على شي حاجه في الاول بحال كنقول لك درت شي حاجه و encore درت شي حاجه اخرى يعني الاولى والثانيه يعني هذه سي pour le classement. avant tout يعني قبل من كل شيء et d'abord aussi. alors ça c'est pour le classement. alors puis
premièrement, ensuite, d'une part, d'autre part, non seulement, encore, avant tout et d'abord. Ça, c'est pour la liaison entre les idées et classement. Et ça pour restriction. Alors c'est malgré, يعني مهما, sans doute, بدون شك, en dépit de, bien que, يعني هل قلتي المقارنة, ou bien quoi que, hormis, sauf, يعني هذا sauf هذا, يعني ما غاديش ندير شي حاجة أخرى من غير هذا. Il n'empêche pas, il n'empêche que, يعني ما كنهش لي الهم بزاف ولا ما كيبرزتنيش. On n'oubliera pas que, يعني ما خصناش نساو que هاد الحاجة. Bien sûr هادشي كامل إن شاء الله غادي نجمعو لكم في un dialogue ou bien une conversation. On va dire لكم vidéo. Alors c'est malgré, sans doute, en dépit de, bien que, quoique, hormis, sauf, il n'empêche pas, il n'empêche que, on n'oubliera pas que. Introduire, ça c'est pour introduire une explication, un exemple. يعني فاش نبغيو نقدمو شي شرح شي مثال. Alors notamment ou bien en particulière. Alors en particulier يعني شي حاجة خاصة ولا particulièrement aussi ça y est. Ainsi يعني حتى ولا حتى هادي ou bien par exemple bien sûr على سبيل المثال voici يعني هذا selon l'expression de يعني بحال هكا تقولي بالمثال بحال هكا تعطي شي مثال ou bien je m'explique يعني كنشرح بواحد المثال pour clarifier يعني باش تكلاريفي يعني باش توضحي pour الوضوح et pour clarifier et pour exemplifier يعني كتعطي المثال concrètement et en pratique يعني بحال هكا تعطي شي درس وكتبراتيكي يعني مثال. Alors, هذه كانت واحد petite explication par rapport les entretiens. غير تسمعي الكلمات بزاف اللي كيدوزو في les entretiens. Et اي واحد بغى يتعلم الفرنسي il faut lire bien sûr. خاصك تقرا اي حاجه بانت لك قدامك حاول تقراها وحاول تفهمها. واي حاجه الا بغيتي تفهمها concernant داكشي اللي داير بها هو اللي غيخليك تفهمها. هذا d'une part. D'autre part, les entretiens, il faut préparer. شتي كتلقاي واحد il est français يعني il est français normalement nationalité français هو زايد فرنسا وكابر في فرنسا وفاش كيبغي يدوز شي entretien en français كيمشي بريباري ليه يعني ça veut dire pas غتبريباري حيتاش ما عندكش مع فرنسي لا واخا تكوني كطيري في الفرنسي il faut absolument préparer. Alors كيقولوا لك بحال هكا تيقول لك شي l'entretien il se prépare. Alors خاصك تبريباري. وعلاش لي زونتروتيان علاش فاش كتكون عندك شي انفيتاسيون باش دوزي شي entretien علاش يعيطوا لك وكيعلموك قبل bien sûr pour préparer. d'accord alors وهما كاملين عارفين واحد البرودكت واحد التقديم كاين هو ستاندار
عند اي كانديدا يعني اي واحد جاي يخدم كيتسمى كانديدا اي كانديدا حط CV ديالو كيتسمى كاينه واحد لانتروداكسيون او بيان اون بريزونطاسيون هذيك لا بريزونطاسيون كتسمى ستاندار اي واحد كيجي يعرضها عليهم وهما عارفين حنا كنحفظوا ولكن منين كتميتريزيها ماشي كتمشي كتعرضيها ولكن il faut utiliser les mots de liaison et les mots de classement des idées parce que les idées تيكونوا عندك ولكن باش تحطيهم il faut classer alors خاصك تحطي les expériences الاولين خاصك تحطي من بعدهم كتحطي الباركور universitaire et le parcours scolaire شنو اخر دبلوم خديتي و il faut classer les idées bien sûr غادي نحاول هذه غير une petite explication j'espère تكونوا استفدتوا منها شي حاجه زوينه وخليوا لي لي كومونتير الا كانوا عندكم دي كيسيون وبيان سور غادي نبقى ديما نصيفط لكم دي فيديو فيهم لي زونتروتيان فيهم بريباراسيون دي زونتروتيان واخا نعطيك غير باراغراف صغيره ولكن نبقى نشرح فيها وتبقى تعاود هذوك الكلمات يبقاو يتعاودوا حيت اوتوماتيكمون كتبقاي تسمعيهم بزاف ملي كتجي تقوليهم كتارتيكوليهم مزيان يعني كتنطقيهم مزيان حيت كتسمعوهم مزيان et je vous aime et je vous souhaite très bon courage ou bonne nuit parce que c'est la nuit et bonne nuit et je vous aime encore bye bye